Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ulfahemi Ristiana. Here I will explain about four corners in the language teaching method. Definition: the four corner strategy is an interactive teaching method designed to promote student engagement, critical thinking, and verbal communication. In this approach, the classroom's four corners are designed to represent different responses to a process question or statement commonly labeled as strongly agree, disagree, and strongly disagree. Students basically move to the corners that aligns with their viewpoints, facilitating active participation and discussion. Strategi Four Corners atau 4 sudut adalah metode pembelajaran interaktif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi lisan. Dalam perkataan ini, keempat sudut di kelas diberi label yang mewakili sebagai respons terhadap suatu pernyataan atau pertanyaan, biasanya berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Siswa diminta berpindah ke sudut yang paling sesuai dengan pendapat mereka, sehingga terjadi partisipasi aktif dan diskusi kelompok. Example: school uniform should be mandatory for all students. First, preparation. Label each corner of the classroom with one of the following: strongly agree, disagree, strongly disagree. Second, presentation. Post the statement to the class and allow students time to reflect on their sentence. 3. Moment. Students move to the corner that best represent their opinion. 4. Discussion. Within each corner, students discuss the reason for choosing that position. A representative from each group may then share their group's rationale with the entire class. Jadi di dalam contoh ini, dengan topik seragam sekolah seharusnya diwajibkan untuk semua siswa. Langkah-langkahnya adalah yang pertama itu persiapan, beri label pada 4 sudut kelas, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, penyampaian. Guru menyampaikan pernyataan dan memberi waktu bagi siswa untuk merenung. Yang nomor 3, gerakan. Siswa berpindah ke sudut yang sesuai dengan pendapatnya. Dan yang keempat, diskusi. Di setiap sudut, siswa mendiskusikan alasan mereka memilih posisi tersebut. Seorang perwakilan dari masing-masing sudut dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke seluruh kelas. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat dan memahami sudut pandang yang berbeda. Karakteristik. Active engagement encourages students to physically participate, engaging attentiveness and energy levels. Critical thinking prompts students to analyze statements and form reasoned opinions. Verbal communication foster discussion and debate, improving speaking and listening skills. Decision making requires students to make choice and defend their position. Inclusivity provides a platform for all students to express their views, including those who may be less inclined to speak in traditional settings. Karakteristik. Di dalam karakteristik itu ada keterlibatan aktif,
Siswa secara fisik bergerak yang membantu menjaga energi dan perhatian. Lalu berpikir kritis. Siswa ditantang untuk menganalisis pernyataan dan menyusun argumen. Kemudian ada komunikasi verbal, diskusi, dan alat debat membantu mengembangkan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Lalu ada pengambilan keputusan. Siswa harus memilih sikap dan membela pendapat mereka. Yang terakhir ada inklusivitas, memberi ruang bagi semua siswa untuk menyampaikan pendapat, termasuk yang biasanya pasif. Implementation methods. First, preparation. Develop a statement or question relevant to the lesson that allows for multiple viewpoints. Assign each corner of the room a response option. Example, strongly agree, disagree, and strongly disagree. Second, presentation. Introduce the statement to the class without revealing the corner labels initially. Allow student time to contemplate their responses individually. Kemudian di dalam metode penerapan yang nomor 2 itu adalah penyampaian, yaitu bacakan pernyataan tanpa langsung menyebutkan label sudut dan memberi waktu untuk berpikir secara pribadi. 3. Commitment. Reveal the corner labels and ask student to move the corner that aligns with their opinion. Jadi di dalam metode penerapan yang nomor 3 itu ada komitmen, yaitu menampilkan label sudut lalu meminta siswa pindah ke sudut pilihan mereka. 4. Discussion. In their perspective corner, students discuss their reason for their choice. Encourage each group to select a spokesperson to share their collective reasoning with the class. Di dalam metode penerapan yang nomor 4 itu ada diskusi. Di setiap sudut, siswa mendiskusikan alasan pemilihan sikap mereka. Lalu, setiap kelompok menunjuk juru bicara untuk mempresentasikan alasan mereka. 5. Reflection. After hearing all viewpoints, offer students the opportunity to change corner if persuaded by another group's arguments. Conclude with a class discussion or written reflection to consolidate learning. Di dalam metode penerapan yang nomor 5 itu ada refleksi, yaitu setelah mendengar semua pendapat, memberi kesempatan berpindah sudut jika mereka berubah pikiran. Lalu tutup dengan diskusi kelas atau refleksi tertulis. And the last conclusion. The four corner strategy is a dynamic and versatile tool that enhances classroom interaction and learning. By integrating movement with thoughtful discussion, it caters to various learning styles and encourage students to engage deeply with content. This method not only aids in assessing student understanding, but also cultivates a classroom environment where diverse opinions are explored and respected. Lalu di dalam kesimpulan, strategi Four Corners adalah alat pembelajaran yang dinamis dan fleksibel untuk meningkatkan interaksi kelas dengan menggabungkan gerakan fisik dan diskusi mendalam. Strategi ini mendukung berbagai gaya belajar siswa. Selain efektif dalam menilai pemahaman siswa, strategi ini juga berbentuk lingkungan kelas yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan pendapat. Sekian dari saya, materi yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.